नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जामुड़िया पंचायत समिति के चामला ग्राम पंचायत के छत्तीसगढ़ गांव निवासी अजय नदी में डूबे युवक प्रसन्नजीत बांधेकर 20 वर्ष का शव 2 दिनों बाद शनिवार को पानी में तैरता हुआ पाया गया। पांडेश्वर के केंद्र स्थित पीर बाबा स्थान पंप हाउस घाट के पास नदी में तैरता हुआ शव पुलिस द्वारा बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मालूम हो कि गुरुवार को वीरभूम जिला के भवानीगंज गांव में 4 दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल जाने के क्रम में डूब गया था। वहीं सड़क मार्ग के बजाय नदी होकर जाने के दौरान प्रसन्नजीत सह 2 युवकों का पैर फिसल गया। इस दौरान नदी घाट पर स्नान कर रहे लोगों की नजर पड़ी तो डूब रहे 2 युवकों को तत्काल बचा लिया गया, लेकिन प्रसन्नजीत पानी में डूब गया। घटना के बाद शुक्रवार से आसनसोल से आए आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा पानी में लापता युवक के शव को बरामद करने के लिए खोजबीन शुरू की गई है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं शनिवार सुबह घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर स्थित केंद्रा पीर बाबा स्थान पंप हाउस के पास युवक का शव पानी में तैरता हुआ नदी घाट जा रहे लोगों द्वारा देखा गया। इसकी सूचना पांडेश्वर थाना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस द्वारा शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। আজকে আনুমানিক আমাদের বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিনেই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের প্রসেনজিৎ বাদ্যকর তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজকে তার বডিটা পাওয়া গেল। আমাদের মোটামুটি আনুমানিক প্রায় 46 ঘন্টা 47 ঘন্টা পরে তার বডিটা আমাদের আজকে রিকভারি হয়েছে। এখানে জলে ভেসে উঠেছে। সবাই আমাদের যত সাধারণ যারা মানুষ আছে সবাই মিলে হাতে ধরে সবাই মিলে হাতে হাত লেগে তার বডিটা রিকভারি করেছি। আমরা সেই বডিটাকে এখন ইউডির জন্য আমরা পাঠালাম, আসানসোল সাব ডিভিশন হসপিটালে পাঠালাম। এবং প্রশাসন তার ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা সবাই মিলে যেন সবাই তার পরিবারের পাশে থাকতে পারি এই অতীব কষ্টের সময়, এটুকু আমরা চেষ্টা করব যেন তার পরিবারের পাশে থেকে তার এই সময়টাকে পার করতে পারি। কেননা একজন মা এবং তার বাবার কাছে যে সন্তানেরা যে শোক, সেই শোকটা তো আমরা কখনো পূরণ করতে পারবো না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করব তাদের পাশে থেকে সবসময় তাদের যেন কোনো রকম যেন অসুবিধা না হয় সেই চেষ্টাটা আমরা করব।